السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. هذا الفيديو اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على موضوع مهم ديال الفوركس. سميتها كمان أجي نفهموا الفوركس. apprendre aussi à trader le forex. هذا موضوع مهم بزاف لأنه كيجيو الأسئلة كثيرة ديال الناس اللي باغيين سوا تريدي سوا انفيستير في المارشي ديال الفوركس، ولكن ما عارفينش منين غيبداو، كومون سا مارش، كيفاش هذا المارشي هذا ديال الفوركس كيخدم، كومون سا مارش. دونك اليوم ان شاء الله غادي نهضروا un petit peu très général, mais je vais vous expliquer un peu les détails en détail comment ça marche le marché du forex, Inch'Allah. Première chose, qu'est-ce que le trading sur le forex? Le trading sur le forex consiste l'achat et la vente de devises sur les marchés internationaux, avec l'objectif, comme n'importe quel autre investissement, de faire un gain. Le forex est le marché financier le plus important au monde. Ça veut dire presque, dernière statistique que j'ai vue, c'est 5 trillions de dollars par jour. Ça, c'est énorme. Il n'y a aucun autre marché. Je me regarde les bourses européennes, américaines et tout ça, كلهم مجموعين ما تيديروش 5 trillions de dollars par jour. Donc le marché forex c'est énorme. هذا علاش كيعطي beaucoup d'opportunités les traders individuels particuliers بحالنا حنا pour faire des gains, faire de l'argent aussi dans le marché. Le marché forex يعني si la comparina مع المارشي ديال les actions ou les bourses ديال les actions عنده plusieurs caractéristiques اللي هما complètement différents. الفوركس هو المارشي الوحيد اللي هو مفتوح 24 heures sur 24. يعني بحالنا حنا في المغرب نقدروا الصباح on peut faire des trades, l'après-midi, la nuit même. Donc le forex, le marché كيبدا في l'Australie, من بعد كيجي le Japon, les autres pays asiatiques, من بعد كيجي les pays européens تا هما avec le décalage horaire, من بعد كتجي l'Amérique du Nord aussi تما تيبدا. Donc 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, إما samedi ou dimanche اللي تيكون مسدود. Liquidité اللي فيه c'est très élevé, c'est des trillions de dollars. Donc أي وقت جينا أي devise, surtout les هما ce qu'on les appelle major, si on veut les trader, il y a toujours de la liquidité. Un autre caractéristique importante ديال الفوركس هو l'effet de levier. Donc l'effet de levier شنو هو؟ يعني هذا نشرحوه من بعد un petit peu plus en détail. يعني إنسان كيستعمل l'argent ديال البروكر pour avoir accès à un investissement ou à un trade. Okay? Donc ما كيحتاجش الفلوس كلها باش يشري le trade ديالو. Qu'est-ce qui influence le marché du forex généralement? Plusieurs facteurs et surtout toutes les données économiques d'un pays. La devise ديال واحد الدولة comme la force ديالها تتجي من l'économie ديال هذيك البلاد و la conjoncture internationale aussi. Donc la banque centrale, banque européenne, banque المغرب, la Fed américaine مثلا ملي تيديروا شي décision باش changer le taux d'intérêt. La décision du taux d'intérêt, ça affecte énormément la valeur de la devise de la dictature. Aussi, qu'il y a ce qu'on appelle l'ajout de liquidité. هذه مهمة من الناس يطبعوا الفلوس كثيرة وداك الشيء راه الانفلاسيون داك الشيء تدير وسي اكسكوزي موا هذا تأثر على la valeur ديال une devise. L'économie d'un pays اللي كانت مزيانة وخدامة مزيان وداكشي la force ديالها تتكون ديال la devise كتكون reliée beaucoup à la force de l'économie. Les actualités politiques, les troubles politiques, la stabilité politique, ça c'est important aussi. Les pays اللي فيهم des problèmes politiques, mais généralement la devise ديالهم كتكون تعود بزاف. Et la conjoncture nationale et internationale. Quand je dis internationale, la pandémie أثرت على بزاف كوفيد أثرت على بزاف ديال لي دوفيز في العالم. دونك هذا هو لي شوز un petit peu généralement اللي كيأثروا على لو مارشي ديال الدوفيز.
il y a une question que tout le monde pose, comment on fait l'argent sur le marché de Forex? Le graphe, j'ai fait un petit, les graphiques, les charts, comme on dit, le Forex, ça ressemble beaucoup aux graphiques, les كنشوفوا les actions. Donc, c'est un prix qui change selon la demande et l'offre. Donc, on peut, ici, on peut acheter ici, puis on peut vendre ici. Donc, il y a la différence entre les deux. C'est ça qui fait le gain. On peut shorter, comme je dis, ici, vente à découvert. On peut vendre ici pour couvrir le short ici. Donc, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. On peut acheter ici et vendre ici et faire une perte. C'est exactement la même chose comme un marché financier régulier. يعني ما كاينش فرق كتير بين les graphiques ديال الفوركس et les graphiques ديال les actions. Une chose importante, le forex كيتباع دائما بالبير. دونك هنا اختاريت نعطيكم اكزامبل مثال ديال الاورو مع ليفر ستيرلين بريطانيك. دونك ملي كنشري لورو، الا قلت مثلا باغي نشري لورو باش انني كنظن بان لو بري راه غادي يطلع بارابور على لا ليفر ستيرلين، غادي نشري لورو وغادي نبيع لا ليفر ستيرلين. اوكي، بالعكس الا كنت باغي ندير فونتا ديكوفير شورت غادي نبيع لورو وغنشري لا ليفر ستيرلين. دونك ملي تنديروا لي ترانزاكسيون في الفوركس كنديروا لي ترانزاكسيون سور دي بير، يعني ملي تنشري غير لورو بوحدو كوم سا او لا ليفر بوحدو او لا دولار بوحدو، il y a toujours une paire associée à une transaction. Ici هنا تنشوفوا اي بروكر كتشوف كيفاش كيديروا لي بري، سي كوم سا، سي cette façon là que vous allez voir. L'euro, c'est la devise de base. Et la deuxième devise, les كاينه في la paire, هي اللي تتكون deuxième هنا. Une chose importante ici, quand je vous هاد les deux prix comme ça, la différence بين le prix de l'achat ou le prix de vente, c'est ce qu'on appelle le spread. Ok? Et si on voit ici, هاد l'unité اللي كاينه هنايا كنسميها un pip. Donc هنا تنشوفوا il y a une différence de 2 pips entre le 7 et le 9 ici. C'est ça le 2 pips. Ok? Quand je vois le spread, c'est 2 pips. Ça veut dire que il achète immédiatement. Au même moment. D'abord, l'euro par rapport à la grande livre, غادي نشري ب 1 دولار 1039. OK? Ou 1 euro, je m'excuse, 1039. ولا بعتو immédiatement غنبيعو ب 1.1037. Immédiatement sur le champ, je vais perdre 2 pips. OK? Donc c'est ça le spread. Donc c'est sur le champ, je vais perdre 2 pips. OK? هنا une caractéristique اللي هي الفوركس هو المارشي اللي معروف بها بزاف هو l'effet de levier. Donc l'effet de levier, ça veut dire que un broker ديال الفوركس يقدر يقول لك tu as un effet de levier de 1 sur 20 ou 1 de 20 ou 1 de 50, 1 de 100, 1 500, 1 même 1 800. Ça veut dire ici l'exemple اللي عطيت un effet ديال 100. OK? Donc un 100. Ça veut dire, là, je dis tout en 1000 dollars, avec 1000 dollars, je peux contrôler une transaction de 100 fois cette valeur-là de 1000 dollars. يعني نقدر نشري ب 1000 دولار نشري بها 100 000 دولار. هذا هو اللي في اللوفي. إلا شتي هنايا l'effet de levier financier permet aux traders particuliers de contrôler des positions beaucoup plus importantes que leur investissement initial sur le marché forex. C'est ce que je viens de dire. Donc, l'effet de levier financier prend la forme d'un emprunt. Le broker, اش كيدير؟ انت عطيتي 1000 و le reste ديال 100,000 c'est que غيجي من البروكر. C'est comme un emprunt. كيعطيك قرض باش تشري وكتخلص عليه لي زانتيري في هذاك المده اللي كتبقى شاري داك هذيك لا دوفيز. دونك او لو ريست ديال الفلوس ديالك واليوم باش تشد انت 100,000 دولار وتانفيستيها وتشري بها ديريكت غتانفيستي سولمون ب 1000 دولار. هذا هو ليفي دو لوفي. ليفي دو لوفي
كيساعد les petits investisseurs ou là, les petits traders à avoir une capacité ديال l'investissement. OK? Mais l'effet de levier qui amplifie كما تيقولوا بالدارجة الأرباح. مي هو السيف ذو حدين كما يقولوا بالعربية. يعني إلا كيزيد في الأرباح فيمكن أو عاوتاني إلا كنا تنابيزي به أنه الخسائر كتكون كثيرة. نقدروا on peut perdre notre capital aussi. Ici j'ai choisi un exemple ديال trading avec un levier de 1,30, même pas 1,100 que j'ai vu que j'ai montré en premier. Donc on peut avoir si on a un capital de 10 000 euros avec un ratio de levier de 1,30, je veux acheter 5 000 euros. C'est même pas gros 5 000 euros. Okay? Donc je veux prendre 5 000 euros dans le compte d'Yali, et 50% de mon compte d'Yali, je veux acheter, c'est là pour acheter une quantité de l'euro في المارشي l'euro par rapport au dollar américain. Ça me donne 150 000 dollars. كيفاش حسبناها؟ il y a 5 000 dollars que je vais mettre dans ma poche fois 30 مرة 30 fois l'investissement ديالي لأن le ratio de levier هو 1,30, ça me donne 150,000 euros que je peux acheter. OK. في حالة ما الأورو تزاد 5% par rapport au dollar فالحساب ديالي انا غادي نكون ديك الساعه جاتني 7500 اورو. دونك يعني 150,000 fois 5%. اوكي. الا كان العكس دونك سا سي ان غران انورم زعما من 5000 ربحنا فيها 7500. مي العكس اوسي الا نقص الاورو 5% فغادي نخسر 7500 في الكونت ديالي. يعني جو في بيردر 5000 اللي حطيت في الاول. اون بليس البروكر غياخذ ليا من الكونت ديالي 2500 باش يخلص يعني لا بيرت ديال هاد لا ترانزاكشن. سكون اللي هو مهم باين هنا بزاف سيرتو انه ليفي دو لوفي سي تري امبورطون بور trader le marché ديال الفوركس, mais il faut l'utiliser de la bonne façon. Trois conseils انا اللي نعطي لي ديبيتون اللي غيبداو في الفوركس. التجربه الشخصيه ديالي جي في دي ديمو في الاول كان عندي un ratio de 1,500, un ratio 1,200, un ratio comme ça, je fais des transactions et tout ça. Donc, et j'ai appris, juste avant même que j'investis mon argent personnel, que sur mes comptes démo, que ça marche pas. Comme la théorie le dit. Donc, faut aller gérer l'effet de levier d'une façon intelligente, بالعقل, ok? تيقول لك الناس بان الفوركس دي سبام وفيه شفره والناس كيضيعوا فلوسهم باسكو الناس يركزوا بزاف على لي في دو لوفيي او ليو باش يركزوا على لي استراتيجي كومون غانيي دو لارجون. اوكي. Choisir un ratio adéquat. Personnellement, j'utilise soit 1,20, soit 1,30 au maximum. Vous voyez, fait de l'écran que j'ai fait ici, ça c'est mon broker actuel, comme moi, CMC Market. Ah. Mon ratio c'est 3%, faire de la quantité jusqu'à cette quantité-là. En bas, il y a 4%, il a fait cette quantité-là, et 8%, il a aussi un autre. Elle est important. باش minimiser les pertes, surtout les pertes. Prendre toujours des petites positions. ما نغامروش بزاف ونبداو نشريو des grandes quantités parce qu'on a باغي نربحو غابيدمون. المارشي الفوركس ما مديورش الناس اللي باغي يربح سور بلاص, هادوك اللي تيبين لك طونوبيله وطياره وجالس في اون بيسين في دبي وجو سي با كوا الفلوس على غوش على دوات, هذاك هما لي سبام. اما لي فري تريدر ما تيبينوش سيكزي با سور انترنت. اوكي. Pratiquez vos stratégies sur des comptes démo et avoir un plan de trading. Ça c'est important. Il a كنتي في الديمو تاع ان كون ديمو, خذ ان كون ديمو الاول, جرب فيه توت هذوك لي استراتيجي اللي تعلمتي. خاص لي استراتيجي ديالك يخدموا مزيان في الديمو, ما يمكنش يخدموا في ان كونت ريال سي الا كانوا في الديمو كتخسروا, امبوسيبل. والعكس الا كانوا يخدموا دائما في الديمو فالفو être sûr بانه on va faire de l'argent في un compte réel. OK, ça c'est important.
mettre un plan clair, faire des stratégies, جربهم. Mais faut pas juste regarder des vidéos puis aller les appliquer. Ok. Utiliser des méthodes de gestion de risque comme des stop loss. Important d'avoir une méthode Hadi. Inch'Allah, on va avoir une autre occasion, d'autres vidéos, Inch'Allah, qui vont venir. On va parler un peu de gestion de risque pour trading. Donc, Hada, un petit peu, je vais vous montrer compte réel. Ça, c'est mon compte réel live chez CMC Market. Et vous voyez ici, je peux vous montrer ici Product Overview. Là, ça se voit ici les choses qu'on peut faire sur le marché tradé Forex. Ça, c'est la paire. On va choisir la paire US pour US. Puis, on va faire une petite démonstration sur comme on voit ici, pour l'euro US, on peut shorter, tous les types de commandes, on peut les faire. En plus, ici, on a ce qu'on appelle les limites d'opposition. Donc, les nouveaux traders, même si tu achètes 30 000 et 10 000 et 40 000 unités, ça, c'est beaucoup, ça c'est énorme. C'est là que nous avons le levier كتير, وكنخسروا فلوسنا, تنسدوا le compte rapidement, وما تنبقاش نديروا trading. On peut aller commencer avec 400. Donc, تكون حتى ce qu'on appelle la marge قليلة. Okay? من بعد, on a ce qu'on appelle ici la margin rate. Donc, c'est ce que je vous ai montré قبيلة في هذاك le slide. Ici, margin rate. Ici, le spread sur هذا البروكر هذا euro US تيكون 0.7 ملي تيكون المارشي très liquide. Okay? Donc, هذا un petit peu نبدا على المارشي ديال الفوركس. دونك المهم هو استعمال ديال ليفي دو لوفي بطريقه عقلانيه وطريقه معقوله. ما نابيزوش منه 1.500 1.200 1.200. Ça c'est de l'abus de l'effet de levier. Ça c'est certainement غادي تخلي لا شوميز وغتخليو الحوايج ديالكم فيه وغادي تسدوا الكونت ديالكم. اوكي, ما نغامروش بزاف دي بوزيسيون كبار. نتعلموا مزيان, نقراو مزيان على التريدين, كيفاش نديروا لي استراتيجي, ونتعلموا في دي كونت ديمو امبورطون. جو ريبون سا toujours des démos, même واخا يكون عندك un compte réel, parce que des fois tu veux essayer des choses, ما باغيش تسيهم بالفلوس ديال بصح. اوكي, avoir un bon plan, ok, ça c'est important, et avoir une bonne gestion de risque. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هذه تكون جاوبات على شي اسئله اللي عندكم على الفوركس, واذا عندكم اسئله اخرين خليهم لي في الكومنتير, و je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne ان شاء الله باش يوصلكم الجديد, وتكون تستفدوا ان شاء الله من d'autres vidéos que je vais mettre en ligne ان شاء الله. السلام عليكم.